Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Septianda dari PB Unit 3. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan atau memaparkan tentang Listening for TOEFL Part A. Baiklah, yang pertama, Part A itu atau Short Conversation. Jadi, Part A ini percakapan pendek antara dua orang dan setiap satu percakapan akan diikuti oleh satu pertanyaan. Rata-rata satu pembicara hanya berbicara satu kali. Ketika Anda mendengarkan percakapan, Anda harus memperhatikan dengan cermat ungkapan yang diucapkan oleh pembicara kedua, karena biasanya kata kunci untuk menjawab berada pada kalimat yang diucapkan oleh pembicara kedua. Pembicara kedua biasanya akan memberikan informasi penting yang membuat Anda bisa menjawab pertanyaan. Setelah satu percakapan selesai, Anda akan mendengar sebuah pertanyaan. Kemudian, question word atau kata-kata tanya. Biasanya, kata tanya yang sering muncul di dalam listening part A yaitu what, where, when, dan jarang sekali muncul kata tanya seperti why, which, who, and how. Salah satu pertanyaan yang biasanya digunakan pada part A yaitu what does the woman mean, atau what does the man mean, atau apa maksud dari laki-laki tersebut, seperti itu. Kemudian direction atau petunjuk. Pada bagian A, Anda akan mendengarkan percakapan-percakapan pendek antara dua pembicara. Di akhir setiap percakapan, ada suara ketiga yang menanyakan tentang apa yang diungkapkan dalam percakapan. Pertanyaan hanya akan diucapkan sekali. Contohnya. Oke, langsung saja. Di sini ada contoh dari listening part A. Saya akan membacakan skripnya, yaitu yang pertama si man atau laki-lakinya bilang, I am trying to find a book by author Sterling Watson. Do you know where I should look? Kemudian woman, he's a fiction writer, isn't he? Log onto this computer. Click on fiction and then search by author name. See? Oh, he has written quite a few books, although I've never heard of him. Kemudian man bilang, his books were never in the top 10, but I like his style. I took a class from him at the University of Florida. Oke, kemudian questionnya, what does the man say about Sterling Watson? Nah, di sini pilihannya yang pertama A, he is required to read one of his books but does not like his writing. Yang B, he has never read any of his works previously. C, he appreciates his writing style. Kemudian D, he learned about his books from a computer. Di sini jawabannya C, karena kalimat his books were never, karena pembahasannya dari kalimat his books were never in the top 10, but I like his style. Yang dinyatakan oleh laki-laki tersebut jelas bahwa buku-buku pengarang tersebut tidak pernah pada urutan 10 terbaik, tetapi dia menyukainya. Ini berarti laki-laki tersebut menghargai tulisan sang penulis. Oke. Kemudian ada langsung saja kita dengarkan audionya untuk pembahasan listening
preparation course for the TOEFL test. Volume A, Skills and Strategies, 2nd edition, by Deborah Phillips, published by Longman. This is a recording for the diagnostic pre-test. If you are having difficulty hearing the recording, make any necessary adjustments in the volume on your cassette player now. Read the directions in your textbook as you listen to the directions on this recording. Diagnostic Pretest. Section 1. Listening Comprehension. In this section of the test, you will have an opportunity to demonstrate your ability to understand conversations and talks in English. There are 3 parts to this section. Answer all the questions on the basis of what is stated or implied by the speakers you hear. Do not take notes or write in your test book at any time. Do not turn the pages until you are told to do so. Part A. Directions. In Part A, you will hear short conversations between 2 people. After each conversation, you will hear a question about the conversation. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Listen to an example. On the recording, you hear, "That exam was just awful." Oh, it could have been worse. What does the woman mean? In your test book, you read, A. The exam was really awful. B. It was the worst exam she had ever seen. C. It couldn't have been more difficult. D. It wasn't that hard. You learn from the conversation that the man thought the exam was very difficult, and that the woman disagreed with the man. The best answer to the question, "What does the woman mean?" is D. It wasn't that hard. Therefore, the correct choice is D. Baiklah, jadi di sini contohnya udah kita dengarkan sama-sama, dan di sini jawabannya itu D. Oke, selanjutnya langsung saja ke nomor 1. Go on to the next page. Now, we will begin Part A with the first conversation. Number 1. Are you enjoying your coffee? It tastes extremely bitter this morning. What does the man mean? Oke, jadi maksud dari yang nomor 1 itu, wanitanya bilang, apakah Anda menikmati kopi Anda? Kemudian laki-lakinya bilang, rasanya sangat pahit pagi ini. Kemudian narator bilang, apa artinya orang ini? Maksudnya, apa maksudnya seperti itu? Number 2. Can you tell me how often the... Jadi, jawabannya itu yang nomor 1 itu C. Karena apa? Karena dia tidak menyukai C karena kopinya tidak terlalu enak. Maksud dari yang ditanya narator tadi. Kemudian nomor 2. The philosophy class meets? It meets twice a week for an hour and a half each time. What does the man mean? Jadi, di soal nomor 2 itu, wanitanya bilang, bisakah Anda ceritakan seberapa sering kelas filsafat bertemu? Kemudian, laki-lakinya
bilang ini bertemu 2 kali seminggu selama 1,5 jam setiap kali. Kemudian narator bertanya, apa maksudnya seperti itu? Number 3. Jadi yang A itu maksudnya yang A artinya kedua kelas bertemu dalam 1,5 jam. Kemudian yang B kelas bertemu 3 jam per minggu. Kemudian C setiap setengah kelas berdurasi 1 jam. Yang D 2 kali seminggu. Kelas bertemu selama 1 jam. Jadi jawabannya itu nomor 2B, yaitu kelas bertemu 3 jam per minggu. Kemudian nomor 3, kita dengarkan sama-sama. 3. I'm tired of just sitting here. Relax. I'm sure that the flight will depart within a few minutes. What does the woman mean? Nah, jadi yang nomor 3 itu artinya wanita itu tadi bilang, laki-laki itu bilang, saya lelah hanya duduk di sini. Kemudian wanitanya bilang, tenang, saya yakin penerbangan akan berangkat dalam beberapa menit. Kemudian naratornya bertanya, apa maksudnya seperti itu? Apa arti dari maksud dari perempuan itu? Pilihannya yang A itu beberapa menit yang lalu penerbangan berangkat. Kemudian yang B, yang A itu beberapa menit yang lalu penerbangan berangkat. Kemudian yang B, pertarungan akan dimulai beberapa saat lagi. Kemudian yang C, mereka takut akan kepergiannya. Kemudian yang D, pesawat akan segera lepas landas. Jawabannya itu D, nomor 3. Kemudian nomor 4. Number 4. The science project is due next week. I suppose I'll have to start working on it now. What does the man mean? Oke, jadi yang nomor 4 itu maksud dari wanita itu bilang proyek sains akan selesai minggu depan. Kemudian laki-laki bilang, saya kira saya harus mulai mengerjakannya sekarang. Dan yang A itu artinya dia belum memulai proyeknya. Yang B, dia seharusnya mengerjakan proyek sainsnya minggu depan. Dan yang C, dia harus mulai bekerja untuk mengubah tanggal jatuh tempo. Dan yang D, dia terus mengerjakan proyek sainsnya. Dan jawabannya nomor 4 itu A. Kemudian nomor 5. Number 5. I'd like to order a dozen roses. Do you deliver? Yes, we can deliver anywhere in the city by this afternoon. Where does this conversation probably take place?